dagan ko. Ay, taba nga mahal. Nagdugo yung ulo oh. Ay, aksidente. Higdasa Brad, higdasa. Ay, sagbangon Brad. Ay, aksidente po. Buti nakatakbo ako. Buti nakatakbo po ako. Wala, asa mo itong nakabangga? Kamu ba to? Dami dragon yun nung. Kamu to? Nakuha nila? Oo. Overtake mo sila? Gertik lagi sila lagi. Kani Lagdugo yung ulo oh. Tika lang. Kita sa tingin eh. Ano natin? Oh, ambulansya. Lagi